بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اپنے گھر میں تمام پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام غم پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تمام خوشحالیاں ہی خوشحالی ہو؟ اس پیارے مہینے جو کل ایک محرم الحرام ہے، خوبصورت وظیفہ ہے، آپ کی تمام غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام برائیاں، آپ کے تمام دشمن فنا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ بابرکت و مقدس مہینہ محرم الحرام، سال کے 12 مہینوں میں سے مسلمان جن کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں، ان میں رمضان کے علاوہ محرم الحرام بہت اہم ہے۔ محرم الحرام قمری مہینوں کی امامت و قیادت کرتا ہے، جبکہ اسے حرمت و عظمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسے ایک اور امتیاز و اعزاز یوم عاشوراء کی بنا پر حاصل ہے۔ یوم عاشوراء 9-10 محرم کو کہتے ہیں۔ اس دن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی عشرہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم نے اس خاص دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے دریافت کی تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہودیوں کے قریب اس دن کی بڑائی اور اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بعض آثار کے مطابق جلیل اللہ قادر ابن انبیاء کرام کو محرم الحرام کے مقدس مہینے اور اس کے یوم عاشوراء میں مختلف انعامات اور کامیابیوں سے نوازا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے، یعنی کہ محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں میں شہادت نوش کیا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں درجہ ذیل اہم واقعات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آسمان سے پہلی بارش ہوئی۔ قیامت اسی دن آئے گی، یعنی کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عشرے کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی۔ عشرے کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔
यकम मुहर्रम को अगर ये वजीफ़ा किया जाए, सुना है कि बहुत मौजिब होता है और हर किसी की दुआएं कबूल होती हैं। मुहर्रमुल हराम के चाँद का वजीफ़ा, जब आपको मुहर्रमुल हराम की चाँद की बिशारत मिल जाए या फिर चाँद नज़र आ जाए तो पूरी रात आपके पास है। आपने पूरी रात में किसी भी वक्त 8 रकात नवाफिल अदा करने हैं। आपने ये 8 नवाफिल 2-2 रकात करके पढ़ने हैं और उनकी नीयत वैसे ही करनी है जैसे आप नमाज की नीयत करते हैं। इनकी नीयत वैसे ही करनी है जैसे कि आपने नमाज की नीयत करते हैं। बस इनमें आपने नवाफिल का जिक्र करना है। हर रकात में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है और आपने ये 8 नवाफिल अदा कर लें। फिर आपने अल्लाह से खसूसी दुआ मांगी। जिस मकसद के लिए भी आपने ये अमल किया है वो दुआ मांगे, इंशाल्लाह तमाम दुआएं कबूल होंगी। यानी कि आप किसी गम में मुब्तला हैं, उसकी रहाई के लिए मांगेंगे, आपकी रहाई होगी। आप दुश्मन से छुटकारा चाहते हैं, आपकी दुश्मन से छुटकारा होगी। आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, आपकी पसंद की शादी होगी। आप औलाद के लिए करना चाहते हैं तो औलाद नरीना आपको मिलेगी। अगर आप अपनी बेटियों की शादियों के लिए करना चाहते हैं तो आपकी बेटियों की शादी होगी। अगर आप अपनी औलाद को नेक राह पर लाना चाहते हैं तो आपकी औलाद नेक राह पर आएगी। हर किस्म की दुआ कबूल होगी। आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए ये अमल करेंगे, आपकी उसी हाजत को पूरा होगा। हाजत और मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। शर्त यह है कि जो भी दुआ करें वो जायज़ हो। अब आप दुआ करें कि आपको चांद तक ले जाया जाए, ये मुमकिन तो है पर इतना मुमकिन नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा ना हो, कोई आपके पास कुछ ना हो और आप चांद पर जाने की दुआ करें। मुमकिन भी है कि खुदा ताला आपको चांद पर ले जाए। तमाम दुआएं कबूल नहीं होती, हर दुआ ख़ास मौके पर कबूल होती है। अल्लाह ताला ने आपसे 3 जगहों का वादा किया है दुआओं का, या दुनिया में कबूल होगी या आखिरत में कबूल होगी, या वो दुआ जो आपने मांगी है वो शायद आपके लिए सही ना हो, उससे बढ़कर आपको मिले। ये तो हो गए नवाफिल जो आपको अदा करने हैं। एक मैं ऐसा ख़ास अमल बताऊंगी जिसको आपको पढ़ने से हर किस्म की दुआएं आपकी कबूल होंगी। वैसे तो पूरा साल इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर मुहर्रम से इसकी इब्तिदा की जाए तो इसकी कबूलियत और तासीर बढ़ जाती है। अगर मुहर्रम से इसकी इब्तिदा की जाए तो इसकी कबूलियत और तासीर बढ़ जाती है। अमल यह है कि 1 किलो गंदम या चावल ले लें। किसी छोटे बच्चे से इन चावल या गंदम की मुट्ठी भरवा लें और अलहदा किसी ट्रे या किसी बर्तन में रख लें। बच्चे के मासूम मुट्ठी से तासीर बढ़ जाती है और हाथ में जो कभी नाफरमानी के लिए नहीं बढ़े, उससे एक मुट्ठी चावल गंदम के हर दाने पे लजाजे कल्बी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह समद पढ़ें। अल्लाह समद पढ़ें। एक ही निशिस्त में पढ़ना ज़रूरी है। घर के अफराद मिलकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इन चावलों या गंदम को बाकी 1 किलो में मिक्स कर लें और साफ़ पानी जहाँ मछलियाँ हों वहाँ डाल दें। डालना सिर्फ साफ़ पानी में है, जैसे तालाब, नहर, समुंदर, दरिया वगैरह। यह अमल 40, 70 या 90 दिन करना है। यानी हर रोज़ 1 किलो चावल या गंदम एक मुट्ठी पे पड़ के चावलों में मिक्स करके पानी में मछलियों को डाल दें। यह अमल हर नामुमकिन के लिए काम के लिए बेहतरीन है। औलाद ना होती हो, बेटी या बेटा चाहते हो कैद से खुलासी, अब वो गुनाहों की कैद से खुलासी हो या बद्दुआत से की कैद हो, जेल की कैद हो या किसी ऐब से छुटकारा चाहते हो, तकवा चाहते हो, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आप चाहते हो, नशा छोड़ना चाहते हो, तंगदस्ती और गुर्बत से निजात चाहते हो, शादी ना होती हो, नेस दुनिया को कोई भी काम नामुमकिन हो, ये अमल बहुत तासीर है। अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी के लिए भी कर सकते हैं। इस अमल का आखिरी राज ये है कि ये अमल दुआए आखिर में करनी है, बल्कि दरमियान में करनी है। किसी भी वक्त कर सकते हैं, आप बीच में कर सकते हैं या आखिर में कर सकते हैं। यानी इस पूरे अमल को खुद दुआ बना लें, फिर रब ताला के करीब हो जाएं और उससे दुआ मांगें। और हमारा रब जो कोई भी दुआएं रद्द नहीं करता, जो कोई भी
ہماری چھوٹی سے چھوٹی دعائیں رد نہیں کرتا. ان سے دعا مانگیے، ان کے قریب ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی. سبحان اللہ. خدا حافظ.